berdoa untuk kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan thank you very much for the all speakers and participant too. I think the participant will be to coming secara bergiliran akan join, and then the first agenda we will to say more. Thank you very much. Sekali lagi terima kasih untuk speaker dan untuk participant. Dan kami informasikan juga bahwa nanti tengah hari Puan jam 1:30 itu ada satu event lagi saya dengan Universiti Kuala Lumpur Ipoh itu cakap tentang Pancasila dan rukun negara sebagai constitutional way of Indonesia Malaysia. Jadi ini sudah 180 episode selama COVID. Jadi memang memberikan sebuah kelebihan COVID ini dibandingkan banyak kesusahan. Okay, the second kita akan lihat satu video short 2-3 minit tanpa membuang masa lagi. Kita persilakan Dr. Hartini as the first speaker. Time is yours now, please. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada Profesor Madya. Saya sebenarnya kenal Pak Reza aja, Pak Reza aja. Jadi ingin dibaca nama penuhnya Tak Pak Reza. payah, nickname aja, dah friendly je. Ya, Associate Profesor Tengku Syahrul Reza, atau lebih senang dipanggil Pak Reza kerana kita sebenarnya sudah lama ya Pak Reza berkenalan daripada sebelum saya menjadi dekan lagi. Ketika itu Prof Haida menjadi dekan dan selepas Prof Haida pula Datuk Rahmat, selepas tu baru saya. Jadi lama sebenarnya hubung jalin antara Pak Reza dan juga Fakulti Undang-Undang UiTM lah. Jadi terima kasih Pak Reza kerana menjemput saya pada hari ini untuk sesi perkongsian daripada saya. Juga saya sangat senang kerana hari ini rakan pembicara saya adalah seorang rising star ya, iaitu Dr. Chutifa, Dr. Tifa, dan harapannya ini bukanlah sidang kita yang terakhir ya Tifa. Semoga selepas ini kita dapat lagi bekerjasamalah mungkin buat research ya. Tadi Pak Reza sebut Dr. Tifa memang sangat, you are really into research, so I really welcome Dr. Tifa, mungkin kita boleh buat research bersama-sama. Dan speaking about research ya Pak Reza, atas kapasiti saya sebagai dekan, mungkin saya ingin berkongsi sedikit tentang perkembangan terkini aktiviti penyelidikan kita. Jadi saya ingin menjemputlah Pak Reza dan juga rakan-rakan daripada Indonesia sekiranya ada peluang untuk kita membuat research bersama. Kami di fakulti ada yang kita panggil inisiatif geran padanan. This is actually matching grant di mana the fund akan datang daripada kedua-dua pihak kita. Jadi saya jemput ya Pak Reza, Tifa, kalau mungkin ada daripada Presiden Universiti juga ya Tifa. Pak Reza mempunyai ramai kenalan seantero dunia, bisa saya kata begitu. Jadi kalau ada peluang untuk kita bekerjasama secara serius ya Pak Reza dalam bidang pendidikan, dan outputnya nanti kita akan juga buat penerbitan di jurnal-jurnal Scopus dan WS. Saya menjemputlah ya rakan-rakan daripada Indonesia. Boleh terus kontak saya. InsyaAllah kita akan berbincang dengan lebih lanjut tentang perkara ini. Jadi pada hari ini saya diberitahu oleh Prof Haida
Ini adalah sesi santai perkongsian daripada Yes. saya berkenaan dengan tema kita pada hari ini, iaitu cyber law and cyber security. So kita Yes. cakap tentang apakah isu-isu dan cabaran apabila kita fokuskan isu kepada cyber law. Dan kerana mengambil kira cyber law ini sangat luas ya, bermacam-macam. When we talk about cyber law, ada pelbagai domain. Jadi pada hari ini dengan mungkin masa yang kita ada, dan mungkin ini bukan yang terakhir ya Pak Reza, insya-Allah kalau dijemput lagi, saya bisa juga berkongsi tentang bidang-bidang yang lain, particularly berkenaan dengan law and technology. Bidang saya adalah law and technology. PhD saya adalah on digital signature law, di mana ia juga merangkumi electronic commerce, dan sekarang ini banyak research saya yang berkaitan dengan technology law seperti artificial intelligence and law, dan juga yang berkenaan dengan emerging technology, the legal issues and the legal impact on the adoption of emerging technology. Jadi sebenarnya Tifa, bidang kita walaupun dari segi dasarnya berbeza, mungkin pandangan saya lebih dari pandangan undang-undang, tetapi kelebihan yang ada dengan Tifa adalah Tifa akan melihat dari segi IT. Saya mempunyai seorang pelajar di UKM ya, yang menjalankan kajian PhD di dalam bidang artificial intelligence, tetapi pelajar itu bukan pelajar undang-undang, pelajar itu adalah pelajar dari IT, dan saya adalah supervisornya, penyelianya yang akan menyelia untuk melihat daripada sudut undang-undang. Jadi pokoknya bidang kita sebenarnya selari ya Tifa, dan saya mengalu-alukanlah sekiranya kita boleh menjalankan penyelidikan dan publication bersama. Dan pada hari ini Pak Reza, saya punya masa sampai 9.45 ya? Yes, right. Yang penting nanti ada masa sampai 10 lebih sedikit. Ya, Tifa akan dapat ada mungkin 30 minit, saya lebih kurang 30 minit ya. Okey. Okay, right. Jadi kesempatan ini yang sangat singkat ini, saya akan berkongsi tentang one of the domains of cyber law, that is electronic commerce, taking into account that post pandemic ataupun ketika pandemik berlaku, ketika itu Tifa baru saja ya lepas convocation, 3 bulan selepas itu tidak bisa kembali ke JB ya Tifa, kerana kita semua berada dalam keadaan pandemik. Dan saya rasa satu dunia terkesan di mana we were actually under the Movement Control Order, MCO, dan ketika itu saya rasa pergerakan kita amat terbatas. Bukan sahaja kita tidak boleh keluar negara, tetapi kita juga tidak boleh keluar rumah. Jadi kita juga tidak bisa ke toko-toko, ke kedai-kedai, ke mall. Ya, saya ingat ketika itu anak saya selepas seminggu sudah bertanya, kenapa kita tidak boleh keluar rumah, kenapa kita tidak boleh pergi kedai, pergi ke mall. Dan ketika itulah kita melihat bagaimana electronic commerce bukan sahaja di Malaysia, saya kira di Indonesia juga keadaannya sama. Electronic commerce has actually flourished and mushroom, and kita melihat kenaikan hampir 40% before COVID and during as well as after COVID. Jadi kerana itu saya rasa perkongsian saya pada hari ini akan saya tumpukan kepada electronic commerce regulatory landscape in Malaysia. Saya akan kongsikan landscape ataupun pandangan daripada Malaysia dan apakah isu-isu dan perkembangan-perkembangan terkini apabila kita bercakap tentang e-commerce regulation. Saya pisahkan ataupun saya bahagikan perkongsian saya ini kepada 3 bahagian, di mana yang pertamanya saya akan kongsikan apakah market kita ya, what is the e-commerce market in Malaysia.
Keduanya, apakah undang-undang hukum yang ada yang berkaitan dengan electronic commerce, dan apakah isu-isu perundangan yang perlu kita ingat apabila kita bercakap tentang bagaimana kita ingin mengawal silia e-commerce di Malaysia. Dan yang terakhirnya adalah what is the way forward dan cadangan-cadangan terutamanya untuk penambahbaikan e-commerce landscape, especially in Malaysia. Jadi saya teruskan dengan bahagian yang pertama, iaitu e-commerce market di Malaysia. Market e-commerce kita, seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, apabila pandemik melanda seawal 2020, ketika itu we witness the closure of brick and mortar stores, semuanya tutup, dan ketika itu the existence of a huge breach between businesses and consumers telah pun berlaku, dan businesses have actually innovated at that time to think how on earth they are going to reach out to customers, kerana potential customers, consumers, pergerakannya amat-amat terbatas. Jadi mereka terpaksa mengubah business model mereka. Dan kerana itu kita melihat bagaimana e-commerce telah pun melonjak naik, bukan sahaja di Malaysia, di Indonesia, bahkan di banyak negara-negara ASEAN dan negara-negara membangun. Kita tidak heran melihat e-commerce, the blooming of e-commerce in developed countries. Itu memang perkara yang sudah lama berlaku, tetapi negara-negara developing countries and underdeveloped countries, kerana untuk in order to drive e-commerce ada pelbagai lagi faktor, bukan sahaja undang-undang, tetapi faktor teknologi memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Kerana itu kita melihat bagaimana negara-negara membangun dan juga negara-negara yang underdeveloped, sebelum COVID, e-commerce-nya sudah ada tetapi tidak seperti ketika COVID. That is actually a blessing in disguise apabila kita bercakap tentang e-commerce. And at that time, the transition and the unprecedented change to a new norm has actually impacted business sector, and we have actually witnessed a huge rise in e-commerce as a tool of inclusiveness by empowering. Ini yang paling penting. Salah satu pesan yang kita dapat lihat Pak Reza, bagaimana e-commerce ini empower micro, small and medium enterprises. Kalau kita lihat sebelum pandemik bagaimana giant merchants, giant businesses have actually manipulated ataupun dominated e-commerce market. Micro, small and medium enterprises ini, yang bisnes kecil-kecil ini memang ada tetapi tidak banyak dan tidak berlaku secara agresif, dan kita dapat lihat bagaimana COVID ini telah mengubah landscape dan market apabila mereka telah menjadi drive utama micro, small and medium enterprises ini untuk berhijrah daripada traditional business kepada business yang menggunakan business model yang menggunakan digital platform. Jadi kita dapat melihat keseluruhan model e-commerce ini, baik business to consumer ataupun business to business, consumer to consumer, consumer to business, semua business model ini kita dapat lihat bagaimana these small businesses have actually tried very hard to fit in to the market. They actually did quite well, kerana kalau kita lihat di Malaysia Pak Reza, during MCO
pada tahun 2021 Department of Statistics of Malaysia ya, DOSM telah pun mengeluarkan statistik di mana there was a huge jump from 2020 to 2021 sebanyak 17.1%. Itu baru sahaja third quarter of 2021. So kenaikan ini adalah sangat-sangat memberangsangkan, especially when we talk about e-commerce income, ya, kenaikan sebanyak 19% ketika MCO, dan selepas MCO, kalau di Malaysia ya, kita ada strict movement control order, dan juga selepas itu di mana SOP-nya dilonggarkan sedikit, dan kita dapat lihat apabila SOP dilonggarkan sedikit, pendapatan e-commerce ini semakin meningkat daripada 19% ke 26%. Jadi kita lihat bagaimana COVID itu dari tahun 2020 telah menjadi driver yang sangat baik kepada perkembangan e-commerce di Malaysia. Dan kalau merujuk kepada Malaysia Digital Economy Report ya, pada tahun 2021, kita lihat e-commerce ini was driven by industrial states ya, kerana kita bercakap tentang bagaimana sektor-sektor perniagaan yang kecil ini ya, micro, small, medium enterprises meningkat. Ini adalah inisiatif daripada kerajaan negeri juga. Jadi ada 4 kerajaan negeri yang sangat driven untuk boost e-commerce, iaitu Selangor, Kuala Lumpur, Johor dan juga Pulau Pinang. Ini adalah negeri-negeri yang besar lah ya. Dan ada juga kita lihat bagaimana peniaga-peniaga daripada Sabah dan Sarawak juga they made a very good effort to fit into the e-commerce market. So ini adalah driver untuk e-commerce blooming in Malaysia. Dan kalau kita lihat industri pula ya Pak Reza, ada dua industri yang bertindak sebagai key drivers of growth ya, key drivers of e-commerce growth. Yang pertamanya adalah manufacturing, dan yang keduanya apa Pak Reza? Sama juga di Indonesia. Ada dua, satu manufacturing dan satu lagi adalah services ya. So dua ini adalah key drivers of growth in e-commerce. Dan kita lihat bagaimana dua sektor ini berkembang, tetapi apa yang saya juga ingin kongsikan di sini, terdapat pelbagai cabaran untuk e-commerce ini bergerak dengan lebih pantas. Kita mengharapkan tadi kita kenaikan sebanyak 19% ya, dan 26%. Kalau kita lihat secara per kapita, kenaikannya adalah lebih kurang consistently about 4%. 4% ini adalah bagus tapi tidak cukup bagus. Apakah yang menghalang kita sebenarnya? Terdapat beberapa cabaran lah Pak Reza, yang saya kira di Indonesia dan juga di negara-negara ASEAN mempunyai cabaran-cabaran yang sama. Yang pertamanya adalah lack of knowledge as well as lack of knowledge workers lah ya. Kita dapat lihat bagaimana penghijrahan business model ini daripada tradisional kepada electronic commerce berlaku. Dan kalau kita lihat yang banyaknya adalah effort daripada micro, small and medium enterprises. Now, antara impak yang besar yang menjadi cabaran kepada MSME ini ya untuk bergerak dengan lebih pantas adalah kekangan dari segi pakar-pakar, lack of knowledge and knowledgeable workers. Kerana kita perlu memahami apabila kita bercakap tentang electronic commerce, we are talking about leveraging technologies in order to membuat perniagaan tersebut. So we are speaking about knowledge berkenaan dengan bagaimana platform itu perlu dibuat. We are talking about skill, we are talking about knowledgeable internet professional. Jadi perkara-perkara ini memerlukan investment ya daripada
bisnes tersebut. Dan inilah yang menjadi kekangan kepada micro, small and medium enterprises, kerana mereka tidak mempunyai modal yang banyak ya to invest, unlike big businesses. Kalau dilihat daripada kacamata Malaysia, ada juga kita bangkitkan isu lack of knowledge ini berkaitan dengan education system kita. Ya, jadinya kalau kita lihat sekarang di Malaysia, education system even from primary, secondary, university is even ditekankan adalah lebih banyak kepada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bagaimana we want to produce intelligent workers, intelligent employers, as well as bagaimana kita boleh melahirkan employers yang mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang the real and the demand of the industry. So seperti di fakulti juga, walaupun kita ini fakulti undang-undang, sekarang ini penekanan kita ada lebih kepada we want to create employers rather than creating employees. So creating employers require another level of skill, bukan sahaja skill yang melibatkan undang-undang ya Pak Reza, tetapi kita melibatkan skill yang seperti skill seorang usahawan. Ya, jadi kita sangat mempunyai engagement yang rapat dengan alumni dan juga people from industry, and part of their sharing is not just the substantive or the practical part of the law. Sometimes in their sharing, they didn't even talk about the law. They talk about how to be successful businessmen. So lawyers nowadays, the legal landscape have changed, di mana lawyers bukan saja perlu tertumpu kepada untuk mendapatkan license ya di universiti, tetapi mereka perlu mendapatkan ilmu yang lain in order for them to shine in the industry. So sama juga apabila kita bercakap tentang bagaimana untuk kita melahirkan knowledge workers in order to support the growth of e-commerce in Malaysia. Dan cabaran yang lainnya adalah cyber security. Saya kira nanti Dr. Tifa memahami background Dr. Tifa mungkin akan bercakap banyak tentang security, particularly from the technical point of view. Tapi cyber security is basically never ending issues. Why it is never ending? Kerana teknologi ini tidak pernah tidur. Ya. Hari ini kita bercakap, saya rasa telefon kita yang paling terror lah, yang paling bagus ya, apabila kita mempunyai iPhone 13 ya, iPhone 13 Pro Max ya, kita rasa itu paling bagus. Tapi hari ini sudah dicerita iPhone 14 pula. Dan ia tidak akan berhenti. Technology would never sleep. And what is worrying is that can the law keep up with technology? And because of this, law would always be lagging. Kita akan sentiasa ketinggalan. Dan kita sekarang ini basically mencari formula yang terbaik bagaimana kita ingin keep up dengan teknologi, dan satu lagi bagaimana kita ingin menetapkan supaya undang-undang itu tidak perlu diubah sepanjang masa. Because to change the law is not easy, right Pak Reza? I'm sure this is also your area. To change the law is not easy. Bukannya hari ini kita kata kita nak ubah, besok boleh ubah. To change the law, it takes time. And by that time we draft the bill, and the bill is being accepted in the parliament, teknologi baru juga telah teknologi juga telah berubah. Jadi kita basically kita di dalam bidang undang-undang ini perlu mencari satu formula yang terbaik bagaimana kita ingin menangani isu-isu yang melibatkan sophistication of technology, and cyber security or security issues is one of the issues lah. Dan satu lagi cabaran yang
agak membimbangkan adalah regulation by policy makers. Seperti mana yang saya katakan tadi, this would always become a barrier to e-commerce growth. Kita perlu faham apabila kita bercakap tentang e-commerce, we are talking about extraterritorial transaction. Most of the cases, especially now. Kalau mungkin dulu kita bercakap bagaimana these enterprises di dalam negara ingin market their product using digital platform. But nowadays, especially after pandemic or during pandemic and endemic era, we are talking about merchants, enterprises outside Malaysia, outside Indonesia, where these geographical boundaries are no longer there. So bagaimana undang-undang kita ingin, how are we going to keep up with this? Bagaimana we want to make sure that someone or business operating outside Malaysia can actually participate in the Malaysian market without discrediting our local merchants. Ini adalah cabaran yang paling besar. Cabaran adalah kita dapat lihat dari segi dispute settlement dan dispute resolution. Apabila kita bercakap tentang pertelingkahan yang melibatkan pihak-pihak yang bukan berada di dalam satu teritorial yang sama. Kita bercakap tentang which law that applies, which court has a jurisdiction to hear the case. Dan apabila kita telah mendapat judgment, can that judgment be enforced against respondents who are not residing in Malaysia, for example? Dan kalau dalam ruang lingkup kita di Malaysia ya, hanya ada beberapa negara sahaja yang kita boleh enforce judgment dan juga judgment daripada negara tersebut boleh di-enforce di Malaysia. So this is not supporting 100% the growth of e-commerce. Kerana itu saya kira cabaran-cabaran ini adalah merupakan cabaran yang sedikit menghalang growth of e-commerce di Malaysia ya. Dan mungkin yang terakhir ya Pak Reza, sebelum saya akhiri, nanti mungkin kalau ada masa kita akan ada Q&A. Kalau di Malaysia ini secara kasarnya ya, undang-undang yang melibatkan e-commerce di Malaysia, kita mempunyai satu undang-undang yang spesifik, hukum spesifik berkenaan dengan e-commerce. Kita mempunyai e-commerce act, dan kalau di tempat-tempat lain ya seperti di Singapura, di Thailand mempunyai electronic transaction act, tapi kita di Malaysia kita mempunyai e-commerce act. Dan juga hukum-hukum lain lah ya seperti Akta Perlindungan Pengguna ya, Consumer Protection Act, dan juga Contracts Act yang masih lagi diterima pakai. Tetapi pokoknya cabaran yang paling besar apabila kita bercakap tentang teknologi ya Pak Reza, adakah undang-undang ini mampu untuk mengawal silia e-commerce transaction, especially when we talk about the involvement of emerging technology in this domain ya. Kita bercakap bagaimana sekiranya blockchain digunakan ya. And nowadays blockchain is one of the powered tool ya yang digunakan, and that was when people start talking about smart contract. Yes, contract. It's automated contract. And to what extent undang ataupun hukum yang ada ini boleh mengawal silia, boleh melindungi bukan sahaja merchants tetapi juga melindungi pengguna. Ya, itu adalah gambaran yang besar. Dan mungkin last sekali Pak Reza, ada 5 minit, adalah way forward ya. Kalau kita lihat di manakah bagaimana dengan cabaran-cabaran yang ada, how we want to move forward. Ya, saya rasa tidak boleh tidak, walaupun kita ini latar belakang kita adalah undang-undang ya Pak Reza, but we have to embrace the fact that law does not work in vacuum. So law does not and cannot work effectively alone in vacuum. So perlu ada
governing modalities ya yang saya panggil. Kalau Lawrence Lessig itu mengatakan governing modalities itu selain daripada undang-undang, selain daripada hukum, ada perkara-perkara lain. We are talking about governing modalities yang paling penting untuk mengawal Silia apa-apa tindakan yang berkaitan dengan teknologi. Yang pertamanya adalah teknologi itu sendiri. Ya, bagaimana teknologi boleh digunakan untuk mengawal Silia, how to use technology to govern behavior of netizens, of agents, ya. Dan yang keduanya kita bercakap tentang self regulation. Bagaimana kita ingin create mature society that self regulation become our culture. Ya, itu juga boleh menjadi governing modality yang boleh mengawal Silia e-commerce. Kerana kita perlu faham law does not and could not work in a vacuum. Dan yang paling terakhir sekali saya rasa the power of education. The power of ilmu, ya, the power of awareness. Ini adalah sangat penting yang juga berkait rapat dengan self regulation. If we want to really empower one netizen to understand their rights and to understand what are the do's and don'ts, that cannot happen overnight. So itu bukan perkara yang boleh berlaku dalam satu malam. We are talking about pendidikan. Jadi saya rasa semua sektor memainkan peranan daripada sekolah contohnya. Ya, daripada kalau di Malaysia sekarang ini dan saya rasa di Indonesia juga sama. Anak-anak kecil juga sudah mempunyai HP ya, telefon. Ya. Dan kita perlu didik anak-anak ini supaya apabila mereka sudah sampainya umur yang anak-anak sekolah juga sudah tahu bagaimana untuk grab makanan sendiri, how to grab their transport, how to grab their food. So we are talking about pendidikan, dan the sooner we realize this education is very, very powerful, I think we're gonna reach, our matured society, di mana kita semua the players amat memahami peranan masing-masing. Jadi saya rasa itu dahulu ya Pak Reza, dari saya dengan 30 minit ini harapannya dapat jugalah memberi gambaran bagaimana di Malaysia. Terima kasih Pak Reza, terima kasih. Sama. Very interesting. Saya boleh memahami. Setidaknya saya pun baru dengar banyak hal. Okay, before the second speaker, kita mau dengar satu lagu dulu supaya refreshing. Karena ini satu orang duduk dekat Malaysia, duduk satu dekat Jakarta. Saya minta Indah Gumilang share lagunya yang ada kaitannya kedua-dua negara antara Jakarta dan Kuala Lumpur mungkin ya. Ready to share and sharing today, Chutifa Safitri PhD from Presiden University Cikarang, West Java. Time is yours now, please. Baik, terima kasih banyak sebelumnya. Ini pakai bahasa Indonesia, bahasa Melayu atau bahasa Inggris nih? You can to use English, Malay, Indonesia, campur-campur pun boleh, mana suka. Okay. Karena kita Nusantara, ASEAN. Okay, so maybe I will speak half lah ya. Yeah. I prepare some presentation for this session. Can I share my screen? You are the co-host right now, I think. Okay, so I will try to okay, can the participants see my screen? Yeah, you are very clear screen. Okay, thank you so much. So I actually prepared some slides, but I will try to finish in 30 minutes. Okay, so I would like to start with these slides. So this is actually my LinkedIn, and you might find this information is also in my LinkedIn screen. So what I wanted to share to you in here is that this is the information that I provide about myself in public, and then it did not come to me that
a person can benefit from this information. So I was like, okay, I wanted to find a job. So that's why that I try to put everything that happens in my entire life experience in a site. So turns out that people do benefit from your information, not only from your professional information, because LinkedIn is mainly used for that, but people also try to benefit from your personal information. That's why that I always try to inform my students, people close to me, don't overshare, close your private information close to you. So in here, I got some infographic from Varonis. So 95% of cybersecurity breach are caused by human error. So maybe people might think that, oh, I'm not an IT person. I did not have any technological background, and also maybe I shouldn't care about cybersecurity. So it's actually wrong. Things happens because you probably just forget to put a password in your laptop so that people can gain benefit from your device. Or most probably it's because of we can say that you say that or a person might say that, oh, I got hacked here and there, or maybe because your Facebook password is password. So it turns out that the most used password is the word or the phrase password, or maybe just 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 95% of security breach are caused by human error. And then I would like to continue the discussions from Dr. Hatini that says that COVID is actually boost many things like e-commerce, for example. So due to COVID, the rise of cyber attacks is also raised up because now everyone is, purchasing things online, and then we cannot leave our home. So all of the things that we normally did in person are done in computer. And then I also read a news that whereby there is a scam like from email, and then they said that get free vitamins or free medication, free healthcare consultation, but it's actually a scam, and people do need that. So they thought, oh, maybe this is some incentive for the people, but it's actually not. So more than ever, this is the time where we should be more aware of these cybersecurity breaches. Okay, so sesiapa yang tengok Disney? So this is actually a joke. So actually, one of the Disney villain says that mirror, mirror on the wall, who's the most beautiful of them all, right? Now we ask ourselves, mirror, mirror on the wall, who breached my data of them all? So please tell me who tried to breach my data. So remember the LinkedIn page that I showed you in the previous page. So this is actually the short versions of it. So in your right side, in the blue one, the blue picture in here. So this is actually a site that I did not wanted to reveal what it is. But this site is actually says that view Cutifa email and phone, it's free. After 3 lookup, you have to pay for some amount of money to get this information. And whatever information that is listed in this site is actually my real information from my LinkedIn. And it is there. You can get it for free for 3 lookup, no credit card. And then after that, you can purchase everybody's else information. Maybe. I am not sure what is happening. I did not open any information in this site, but they sell it. And I don't know how much money they gain out of my profile. So imagine what are the informations that they might retrieve more from you. So half they say that this is what they show is exactly whatever it is that I put in LinkedIn. So I am actually quite lucky that I know about these informations that could be resell. We call it identity theft. Ever since I know about this, I delete all of my social media immediately. Although that I did not close my Facebook because there are some
alumni information. And I did not say that social media is bad. I wanted to say that use the social media appropriately. Like, I have some of the informations in my social media, but use it appropriately. Like, for example, that use it to communicate with your school alumni or university alumni. They do post my information there. Or for example, that sharing sessions like this might be shared in social media, like join international sharing session, but post and use appropriately. We do not know what are people out there that might be, gaining advantage out of you. Right. So here is some of the informations again about what is a cybersecurity. So cybersecurity is actually based on these several aspects. So we have identify, we have detect, we have response, we have protect, and we have recover. So this is some of the informations that you may gain from the topic of the cybersecurity itself. And the one that I highlighted in arrow in here is called forensics remediation. So this is one of the area that I wanted to focus to discuss with you in the next 20 minutes. So what is a digital forensics? So the standard, which is National Institution Standard of Technology, known as NIST or NIST, defines digital forensics is the field that is concerned with retrieving, storing, and analyzing. So how do you retrieve an evidence or an information relates with the investigation, how you store it, and how you are able to analyze it. So this includes information from computer, hard drive, mobile phone, including vehicles, aerial drone, and the cloud. So people previously think about, if digital forensics is about a computer somewhere in the corner are being hacked, for example, and then we wanted to know who hacked this computer. It's no longer that area alone. So I give a couple of examples in here. So first cases, to kill in driverless Tesla official say no one was driving the vehicle. So think about this case for a moment. So usually biasanya kalau ada kecelakaan gitu kan, nanti orang akan ada saksi mata kayak, ini motornya terlalu ngebut terus jadinya keserempet gitu misalkan, atau ini mobilnya terlalu ngebut tidak memperhatikan rambu jalan, jadi langsung dalam tanda kutip seperti divonis gitu, ini siapa yang salah gitu. Tapi bagaimana kalau kendaraannya itu nggak ada pengemudinya? Jadi salah siapa ini? Jadi salah yang punya mobil, salah yang bikin program di mobilnya, salah siapa ini? So if we live in the era where a car can drive by itself. So if there is a case like this, no one was driving the vehicle, the article says. So whose fault is this? So this is an area where we might perform a digital forensic investigation to investigate. Is somebody tampered with the motor? Is somebody tampered with the car? Like, is somebody hacked the cars to create this kind of incident? Or is this like a technological faulty or something else? And then who's to blame when there is an incident in driverless car? To put you into a perspective. So actually a driverless car initiatives has been started on as early as 2005. And we do have a competitions by DARPA, if I'm not mistaken. And we do have a winner on 2007. So actually from 2007, dari 2007, kita sudah punya driverless car actually. Driverless car have existed since 2007. So right now in 2022, so why don't we have more driverless cars? So it is exactly because of this problem. We do need to have the law, the undang-undang. Apakah sudah ada undang-undang transportasi tentang jika kejadian ini
berlaku gitu. Jadi kalau ada kejadian seperti ini yang dipanggil undang-undang transportasi atau undang-undang ITE gitu kan. Iya. Nah, terus another case ini, Amazon's Alexa might have witnessed a murder, authorities say. So jadi di smart devices ya around us gitu kan, kalau misalkan voice recognition atau voice commands, for example, "Hi Siri, play a music for me," misalkan. Nah, salah satu smart home teknologi ya Alexa. Jadi Alexa ini dia kayak semacam sebuah device yang dia bisa di-trigger oleh voice command. Kita bisa bilang, "Alexa, play some music," for example. Nah, jadi ada kejadian sebuah insiden ketika insiden itu berlaku di ruangan tersebut ada smart device ini, dan ada kemungkinan bahwa smart device ini sebetulnya merekam ke seluruh kejadian tersebut gitu. Tapi karena ini adalah milik per individual, jadi data-datanya itu tidak mudah atau mungkin malah tidak bisa sama sekali dikeluarkan seperti itu. Jadi bagaimana nih? Biasanya kalau misalkan ada saksi mata, kita panggil ke pengadilan gitu kan, Anda adalah saksi mata kejadian A seperti itu. Nah, ini saksi matanya a device gitu. Ini bagaimana caranya? Nah, jadi Panggilnya. Nah, ini digital forensic investigator face challenge such as extracting data from damaged device. Jadi bagaimana caranya kalau device-nya aja sudah rusak, jadi how to retrieve ya. Tadi kan di dalam standar itu digital forensic salah satunya adalah how you are able to retrieve such information, how to extract data for damaged device. So we learn on how to make repair, locating individuals item. Nah, ini juga tricky karena kalau zaman dulu ya komputer itu besar-besar, kalau sekarang komputer itu kecil-kecil ya. Jadi mungkin jika tidak hati-hati ada device yang dia itu menyerupai benda lain yang tidak terretrieve seperti itu atau tidak terlocate. Ensuring that their methods capture data reliably without altering. Nah, jadi proses di computer forensics itu harus repeatable. Jadi misalkan ada investigation yang tidak bisa di-repeat gitu. Artinya buktinya itu tidak bisa diulang. Jadi kayak kita juga jadi bertanya, ini jangan-jangan datanya datang dari mana nih, kok tiba-tiba tiba-tiba kita mendapat informasi yang non repeatable. So in computer forensics, every analysis must be able to be done more than once. So the process must be repeatable. Investigator A dapat jawaban yang sama, investigator B dapat jawaban yang sama, supervisornya juga dapat jawaban yang sama. Jadi the process is consistent and repeatable, reproducible, dan verifiable. Nah, we can achieve this to an approved methodology, validated tools, and can be done every time. Nah, ini adalah contoh-contoh device or camouflage devices. Jadi ini ada kayak semacam lipstick gitu ya, or chapstick, but it's actually a USB drive. Nah, yang kita ketahui, the USB drive are becoming smaller and smaller, but the capacity becomes tremendously increased. So if you miss one of these dongle, which could accommodate 128 gig, so you lose 128 gig of potential evidence actually. So be careful of the camouflage devices. Okay, so holistic view of digital device. So if in pandemic we work from home, yeah, so the criminal work from home as well, yeah. So, but we understand that every time crimes happen, they leave trails of evidence. So digital evidence is actually a latent evidence. It's like a fingerprint. We cannot see our fingerprint, but it is there. So a forensics evidence is also a latent evidence. It's an evidence that you cannot see with your own eyes, but it's actually there. Okay, so some types of computer crime. We have fraud by computer manipulation, damage or modification from the data of the program,
unauthorized access, unauthorized reproductions of computer program, financial types of crime such as identity theft, fraud, forgery, counterfeits, spam, phishing, IP theft, pornography, and online gamble. So forensics is a legal process. So I wanted to relate our discussions with undang-undang in here. So depending on investigation, you must understand and apply a legal concept, precedents such as chain of custody. Chain of custody ini maknanya siapa yang who acquire this evidence, siapa yang ambil evidence ini, siapa yang simpan, siapa yang menyimpannya, siapa yang pernah menghandle evidence ini. Dealing with productions and evidence in the court. So this chain of custody is very important because we wanted to make sure that no one is tampering with the evidence since the collections until the presentations in the court. So digital evidence is not just about desktop and laptop. Jadi bukan hanya about attacks in computer or in PC. We also see some of the example that I presented earlier, such as a murder or an accident resulted in death in driverless car, for example. We also have murder case, such as the example of the Alexa just now, which is a potential evidence of a murder scene, drug smuggling, espionage, and more. So I wanted to relate with the undang-undang that we have here in Indonesia. Disclaimer ya, saya sebetulnya tidak pernah belajar secara formal tentang undang-undang, so I try to keep with the latest undang-undang. Jadi ini sebuah disclaimer, bisa saja saya salah, mungkin ada revisi dari undang-undang ini, jadi sama-sama belajar. So do let me know ya if there is a new updates or this is a wrong or incomplete information. Jadi di sini saya mengutip 5 pasal di Undang-Undang ITE atau undang-undang yang terkait dengan teknologi di Indonesia. Yang pertama pasal 27. Pasal 27 ini is about decency, humiliation, reputations, gambling, threats. Pasal 28 tentang hatred, hostility terkait SARA. SARA ini bahasa Indonesianya apa ya? Itu suku, agama, ras. Suku, agama, dan ras. Oke. Pasal 29 threats of personal violence, pasal 30 violations of access, pasal 31 violations of integrity. Nah, jadi mungkin di 5 menit berikutnya mari kita diskusikan tentang 5 pasal ini. Tapi your time is 2 minutes more. Oh, 2 minutes. So let's discuss about this undang-undang in 2 minutes then. Oke, jadi pasal 27 ini menyangkut tentang pendistribusian informasi yang bukan miliknya. Jadi muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, atau pemerasan. Nah, pasal 27 tentang pencemaran nama baik ini ada satu kasus yang ingin saya diskusikan secara singkat. So the audience might try to find this information in more complete internet ya. So ini adalah sebuah kasus tentang pencemaran nama baik. We have person A. So person A is actually a victim of pencemaran nama baik, defamation. But this victim is actually have a controversy because so how do I say this ya? Okay, so for example, a victim A is actually victim B is actually a victim of sexual harassment. And victim B is telling her friends about it, and then the friends is disseminates or leak the evidence of this harassment, and then victim A names becomes bad because of this evidence of whatever it is that he did to victim B. So this is actually quite a complex cases that is actually tallied with pasal 27. Okay, second. In pasal 27 is in pasal in pasal 30 ini setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik. Pasal 28 kerugian
konsumen dan Sarah tadi pasal 29 tentang mengirimkan informasi. And last but not least is the pasal 31, which is about releasing personal information. Okay, maybe that's all for me. I think my time has run out. So thank you very much. Okay, you are welcome, Jutifa. It's very interesting sharing. I know Dr. Hartini, there is the meeting, but excuse me, Dr. Hartini, ada satu pertanyaan sahaja saya baca dari email. Mungkin boleh dalam masa yang sangat suntuk boleh jawab. Ini dari Puan Mida. Dia tanya gini, tadi sangat interesting ketika Associate Prof Hartini menyebut impact of COVID and growth of e-commerce. Oleh karena Puan base of law, saya mau tanya bagaimanakah ke masa ke depan mengenai conflict of agreement bisnis. Oleh karena banyak agreement bisnis tidak selalu dibuat awal, sedangkan penggunaan digital trend terus meningkat, khasnya kepada small medium enterprise. Macam mana tu? Itu sajalah satu, takut masanya tak cukup. Tak apa, sempat jawab Pak Reza. Saya paling lambat, saya harus tinggalkan rumah 10.30 untuk sampai jam 11. Okay, insyaAllah saya boleh Injury jawab. time, ada injury time sikit. Yes. Okay, terima kasih Puan Mida. Ya, saya suka sebenarnya soalan tersebut kerana ketika saya kongsikan sebentar tadi, saya ada menyebut antara cabaran yang besar ya for e-commerce growth. This is not just in Malaysia. I'm sure this happens in many parts of the world, including Indonesia. It's due to the nature of e-commerce ini yang melibatkan extraterritorial, ya. Dan melibatkan pihak-pihak yang tidak berada di dalam masa yang sama, fizikal yang sama. Perkara tentang pertelingkahan, disagreement of whatever they have entered itu memang akan berlaku. Dan dalam keadaan biasa ya, seperti contohnya kalau kita bercakap tentang traditional e-commerce platform. Traditional e-commerce platform adalah merujuk kepada platform-platform yang digital platform yang biasa seperti Lazada, Shopee, yang menggunakan teknologi-teknologi yang bukannya seperti teknologi yang sophisticated seperti yang menggunakan blockchain, yang hanya boleh transaction tersebut dilakukan dalam satu environment yang berlainan. Kalau normal or traditional digital e-commerce platform, kebiasaannya any parties we refer to their terms and conditions ketika mereka bersetuju untuk membuat transaksi tersebut. Jadi kalau kita lihat mana-mana website sekarang ini memang mempunyai terms of use or what we call terms and conditions, dan adalah menjadi standard form contract di mana salah satu termanya adalah yang berkaitan tentang bagaimana pertelingkahan itu boleh diselesaikan sama ada menggunakan undang-undang mana, menggunakan undang-undang di Malaysia ataupun menggunakan undang-undang di Indonesia sekiranya parti tersebut datangnya daripada kedua-dua negara. Ataupun ada juga pertelingkahan yang mana terms and conditions of the contract menetapkan pertelingkahan perlu diselesaikan dengan cara alternative dispute resolution. Ini adalah, this is the way forward. Tadi Puan Hamidah bertanya, what is the way forward? This is the way forward. Basically, we are looking at how to leverage alternative dispute resolution as our main tool or main mechanism to settle disputes. When we talk about disputes involving technology, any technology related disputes. So kerana itu saya kira di negara kita ya memang sedang memperkemaskan lagi our structure of alternative dispute. We have mediation, we have arbitration, dan bagaimana kita ingin how to leverage ADR in the context of e-commerce disputes, for example. Sebelum ini saya pernah membentangkan kertas ya di conference ya yang berkaitan tentang online dispute resolution.
So online dispute resolution is actually the way forward. If we look at in developed countries, they have actually turning their focus from traditional dispute resolution, that is court, kepada online dispute resolution. Jadi dalam masa yang singkat ini, this is the way forward, Pak Reza, Puan Hamidah. We are looking at alternative dispute resolution. We are looking at online dispute resolution, and to a certain extent, ODR ini is powered by sophisticated technology seperti blockchain. Ya, tadi saya sangat tertarik ya dengan Dr. Tifa's presentation. In fact, that those are the issues when we talk about cyber securities and cyber law. Apa yang dibentangkan itu sebenarnya menunjukkan ya Tifa, we must have research together. I have papers on driverless car that I published many years ago, because driverless car have started in the early 2000 when we talk about, you know, di negara-negara maju. Pelajar masters by research saya sebenarnya we actually looking into that issue specifically from legal standpoint of view. So it's very interesting ya Pak Reza, kombinasi hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Oke, oleh karena itu saya merefer your talk tadi awal untuk research collaboration ke hadapan. Nanti Tifa boleh aturkan bagaimana nak buat comparative of electronic law of Indonesia, Malaysia. Kita akan buat lagi. Kita akan jemput. Saya tahu Puan harus pergi ke satu majlis. Karena itu mungkin you boleh bagi closing remark. Sebenarnya di dalam Zoom ini saya menjemput satu kawan, dia rektor Universiti Teknologi Digital Indonesia, itu Bapak Toto Suprawoto. Mungkin Pak Toto boleh to say hello sebentar Pak, nanti kapan waktu kita boleh undang lagi Dr. Hartini dan Tifa untuk cakap pada masa yang hadapan. Mungkin Pak Toto bolehlah introduce. Ini beliau dekat Yogyakarta, ingat saya. Ya, karena benar. Saya duduk grade 1 Yogyakarta juga. Jadi Pak Toto mungkin 1-2 menit, 3 menit boleh Pak, saya hello karena Ibu Dr. Hartini mau meninggalkan rumahnya, ada satu majelis dia mau keluar. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Selamat pagi Dr. Hartini, selamat pagi Dr. Tifa. Dan saya kira terima kasih sekali diberi kesempatan untuk ikut di dalam majelis ini, dan mudah-mudahan kami bisa ikut serta nanti bekerja sama, mungkin barangkali dalam bentuk research dan barangkali dari berbagai bentuk pengajaran. Dan saya pikir ini suatu hal yang sangat menarik, dan ini merupakan menurut kami ini satu hal yang saat ini menjadi tren. Karena apa? Karena teknologi informasi dalam rangka transformasi digital ini selama COVID ini benar-benar drastis perubahannya, lompatannya mungkin, sangat tinggi sekali. Pak Toto, mungkin Bapak boleh menyampaikan kampus Bapak di mana, sehingga Bu Hartini nanti ke Jogja sudah tahu. Oke, siap, jadi ini Dr. Hartini, Dr. Toto saya tahu daripada Faculty of Computer Science University Selangor sebenarnya, dia collaboration dengan Alam juga. Benar. Ya, kami berada di Janti, Yogyakarta, di Jalan Janti, daerah Janti itu sebelah dari kota Yogyakarta. Dari susu itu Pak ya, susu Husada apa itu? Iya, Sari Husada. Jadi kita ada di Ring Road dari dari jalur lingkar. Yang ada di jalur lingkar. Pak Toto, nuwun sewu, karena Ibu Dr. Hartini akan berpisah, Bapak akan saya undang tetap dengan Tifa, nanti boleh Bapak mau tanya atau mau nambah, tapi kita dengar dulu closing remark dari Dr. Hartini sebelum dia. Bapak tetap di tempat Pak, jangan. Ya, siap. Silakan Dr. Hartini, you can closing remark first, please. Ya, terima kasih Dr. Reza. Selamat berkenalan Dr. Toto. Senang sekali berkenalan dengan Bapak, dan saya juga ingin menjemputlah Dr. Toto dan juga rakan-rakan di Jogja ya. Untuk kita buat geran padanan Dr. Toto. Matching grant, because saya rasa perkara ini memang sangat
senang untuk kita membuat kajian perbandingan. Bagaimana kita ingin melihat apa yang boleh kita bandingkan praktis di Malaysia dan juga Indonesia. Dan walaupun saya daripada Fakulti Undang-Undang, saya rasa perkara ini memang bisa kita jalankan kajian dengan fakulti-fakulti seperti Fakulti Teknologi Maklumat, Fakulti Engineering, yang mana perkara asasnya iaitu teknologi dan juga cyber security itu memang menjadi makanan ya kepada rakan-rakan daripada bidang-bidang ini. Jadi this is very much interdisciplinary ya Pak Reza. Ya, betul. So, saya harapkan insya-Allah kita ada penyelidikan selepas ini. Saya sudah memberi hampir nombor handphone saya kepada Pak Reza. Mungkin selepas ini kita boleh keep in touch. Tapi sebagai penutup ya Pak Reza. Ya, nak pergi pantun ke? Pantun. Kalau saya bagi pantun Pak Reza kena beli. Betul. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak sekali lagi kerana menjemput saya. Selamat berkenalan dengan rakan-rakan semua, dengan Tifa. I really look forward untuk kita punya future collaboration, especially research dan juga co-authorship. Dan mungkin untuk kita membuat sesi-sesi perkongsian lagi. Ya, terima kasih. Puan, saya for your information, ongoing saya sedang bantu Fakulti Bisnes UPM itu research grant sedang ongoing sekarang. Jadi nanti boleh juga dibuat macam yang sama. Betul Pak Reza, saya memang mengalu-alukanlah Pak Reza sekarang ini, even untuk tahun ini kita masih buka lagi, masih ada lagi insya-Allah peruntukannya untuk kita buat matching grant. Mungkin kita boleh bincanglah bagaimana kita bincang on the funding kan. Itu the first for your information, dan second last, Cutifa Safitri is my first doctor. Jadi dia sulunglah daripada saya. Jadi saya baru pertama dia join dengan this event. Sebelumnya dia tak sibuk lah. Okay, mungkin dia sudah kenal Prof Haidar masa dia degree student lagi. InsyaAllah saya sebenarnya ada perancangan ke Jakarta dan juga ke Indonesia melawat rakan-rakan di sana, partner kita di sana. InsyaAllah kalau saya ke Indonesia, saya akan berhubung dengan Pak Reza. Mungkin kita boleh bertemu kan? Sekarang boleh berhubung dengan Cutifa juga. Betul. Okay, Assalamualaikum. Baik, sampai jumpa Puan. Thank you very much for you join. Salam Prof Haidar. Ya, Assalamualaikum. Bye. Salam, bye. Okey, sekarang kita masuk pertanyaan kepada Cutifa. Tapi Pak Toto kalau mau nanya direct boleh. Saya beri dulu awal sebelum saya baca yang masuk pada email. Pak Toto ada mau tanya atau mau nambah informasi? Kita ada masa 15 minit ke hadapan. Pak Toto, mau enggak? Oke, saya tunggu dulu. Silakan nanti bisa disampaikan. Nanti kami akan bertanya berikutnya. Baik. Ini pertanyaan dari Indah. This is because Cutifa talk with English, therefore the question in English too. Very interesting regard your sharing about the cyber security relation COVID impact. Right now, many students not comfortable come to campus to learn and meet with the lecturer for a process of lecturing. They learn by virtual. Question, which one better, learn fully physical or hybrid or full distance? Itu pertanyaannya. Banyak student sekarang Pak ya, nggak mau pergi keliling ke kampus. Bagaimana nih? How your opinion, Dr. Cutifa, please? Okay, thank you very much for the question. So actually, both have advantage and disadvantage ya. Jadi mungkin saya ceritakan dulu advantage dari online learning ya. Advantage dari online learning itu sebetulnya menurut saya bersinambungan ya dengan salah satu visi dan misi semua institusi, yaitu lifelong learning. Jadinya memang biasanya kalau kita habis selesai kuliah nih udah dapat ijazah, udah wisuda lah, ini ngapain terus buku ditinggalkah, kan tidak seperti itu. Jadi sebetulnya online learning ini membiasakan mahasiswa untuk
memicu mereka untuk lifelong learning. Jadi kamu bisa belajar nggak cuma di kelas loh, kamu juga bisa belajar dari internet. Seperti kalau di luar itu ada Coursera, ada Udemy. Kalau di Indonesia kita ada Spada Dikti. Nah, jadi belajar itu juga tidak hanya dari guru, tapi juga dari banyak resources. Nah, jadi itu salah satu advantage-nya. Nah, disadvantage-nya adalah mahasiswa ini yang saya lihat gitu ya, dan juga saya rasakan sendiri, itu karena belajarnya via komputer, dan di komputer itu kan ada banyak hal ya, ada segalanya. Nah, misalkan di satu tab gitu ya, lagi mendengarkan narasi dari guru atau membuka pelajaran dari Google Slide gitu. Nah, itu tab sebelahnya itu yang harus dilihat gitu. Jangan sampai sebelah tab itu YouTube, tapi YouTube-nya nonton film. Yang sebelahnya lagi YouTube juga, tapi tutorial lah gitu. Jadi nontonnya bareng gitu. Nah, jadi sebetulnya ada satu kajian mengenai generasi yang terlalu sering menggunakan handphone dan komputer dan lain sebagainya. Itu attention fokusnya atau attention span-nya itu berkurang. Kalau misalkan sebelumnya kita bisa fokus 20 menit mendengarkan, ini bisa kurang dari itu. Dilihat dari kecenderungan sosial media. Nah, kata sosial media lah salah gue lagi nih gitu. Padahal bukan sebenarnya. Tapi karena kecenderungan di luar sana itu kalau video itu cuma 30 detik, 10 detik, 15 detik. Jadi deng 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 intro langsung selesai. Jadi habis itu tinggal slide lagi next video. Jadi attention span-nya jadi berkurang gitu. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman atau Bapak yang tadi itu menurut saya dua-duanya baik. Nah, hanya saja bagaimana cara penggunaannya. Kalau dari saya pribadi, saya akan mencoba menggabungkan antara keduanya, yaitu hybrid antara online learning dan offline learning itu sendiri. Jadi, bagaimana caranya teknologi itu digunakan sepositif mungkin. Oke, thank you very much for your smart answer. Pak Toto, mungkin boleh Bapak informasikan sedikit Amikom yang sangat populer